अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं किम जावेद ऑफिशियल। मैं हकीम मोहम्मद जावेद रहला वाले मुजफ्फरगढ़ से। आज फिर एक नई वीडियो के साथ एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और वह नुस्खा अंजीर। क्योंकि अंजीर का आजकल इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं अंजीर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और इसका कुछ फ़वाइद और इसके दो अद्वियात में मिलाने का तरीका या इसको इस्तेमाल करने का तरीका। अंजीर एक मुफीद खुश्क मेवा है, जिसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। और ये मेवा दुबले पतले और कमज़ोर अफराद के लिए ये फल कुदरत की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। इस खुश्क मेवे का जिक्र कदीम रूमी और यूनानी तारीखों में भी मिलता है। इस ज़माने में इसको खुश्क मेवे को पाँच पाँच से बचाओ, खुशहाली और फरागी रिज्क की अलामत समझा जाता था। लेकिन इस ज़माने में यह फल चेहरे को खूबसूरत बनाने, सुर्ख रंगत करने और जिस्म को दिलकश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तमाम जिस्म की जेल, खास तौर पर होंठों में बेहतरी लाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इस खुश्क मेवे के साथ कुछ दूसरी चीज़ें, जैसा कि छोटी इलायची को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम माहिरीन के मुताबिक इस फल को सही तरीके से खाना इसकी अहमियत रखता है। ज़्यादातर लोग इसको जो हकीम हजरात, जो तबीब हजरात बताते उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तो इसकी वो मुकम्मल अफादियत हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले अंजीर को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर एक नज़र डालते हैं और फिर इसके हैरान कौन फ़ायदे और इनके मुताल्लिक बात करेंगे। अंजीर के सेहत पर असरात, बहुत सी इसके मुफीद असरात, जिसमें हड्डियों की सेहत में बेहतरी, निज़ाम में हाजमा में बेहतरी, असाबी और जिस्मानी तवानाई का ज़रिया, और जिन लोगों का वज़न कम है उसके लिए, वज़न बढ़ाने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और दिल की बीमारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और आजकल अंजीर ज़्यादातर मर्दाना ताकत और सबसे ज़्यादा ये बवासीर और कब्ज़ के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसकी बवासीर और कब्ज़ के लिए तो ये इंतहाई अक्सर चीज़ है। और अमूमी तौर पर ज़्यादातर ये खुश्क अंजीर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि खुश्क होने की वजह से इसमें पानी की, जो ताज़ा अंजीर में पानी होता है वो तकरीबन 80% पानी सूख कर खुश्क हो जाता है। तो इसलिए अक्सर हुक्मा इसको, हमारे उस्ताद इसको इस्तेमाल कराने से पहले वो कहते थे सबसे पहले अंजीर को लेकर आप धो लें, फिर शाम को इसको 5 से 7 दाने, जितना भी आप इस्तेमाल करना चाहें, जितना आपकी तबीयत बर्दाश्त करती है, और इसको 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें और सुबह को ये फूले हुए मिलेंगे और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जुज़्व बदन बनती है। और जबकि वज़न में इजाफे के लिए इसका मिल्क शेक बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। मिल्क शेक दूध में तकरीबन 1 पाव दूध, 5 से 6 दाने अंजीर के रात को उसमें भिगो कर रख दिए जाते हैं, तो सुबह उसको शेक करके उसमें मिश्री मिला के इस्तेमाल किया जाता है। और इसका खून की कमी के साथ बहुत अहम ताल्लुक है। चेहरे की पिपलाहट दूर होती है और वज़न में वाज़ेह इजाफा होता है। और इस खुश्क फल को इस्तेमाल करने से आपकी सेहत पर और भी काफ़ी सारे मुस्बत असरात ज़ाहिर होने लगते हैं, जिससे कई बीमारियां, जैसा कि हड्डियों की कमज़ोरी, और क्योंकि हड्डियों की कमज़ोरी कैल्शियम की वजह से होती है और इसमें कैल्शियम वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो कि ख़ास तौर पर बच्चों और नौजवानों में हड्डियों की साख्त को बेहतर बनाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। और भी कई वजूहात की बुनियाद पर कुछ लोगों के मैदों में
جو زیادہ تر فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں یا باہر کا کھانا زیادہ کھاتے ہیں، جس میں تیزابیت کا زیادہ ہو جانا اور بد ہضمی جیسی شکایت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تیزابیت کو نارمل اور کم کرنے میں انجیر کا ایک اہم کردار ہے۔ لیکن اگر تیزابیت زیادہ بننا شروع ہو جائے تو معدے کے مختلف مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ خشک میوہ معدے کی تیزابیت کو الکلی میں تبدیل کر دیتا ہے، جس سے تیزابیت میں واضح کمی ہوتی ہے، اور اس کا استعمال رات کو اس کے پھل کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح اٹھ کر کچھ ہفتوں تک اس کو اسی طرح استعمال کرتے رہیں، کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اس کو زیادہ دیر تک استعمال کریں گے تو اس کے بہترین رزلٹ ملیں گے، کیونکہ نیچرل چیز جو بھی ہوتی ہے اس کو تھوڑا یعنی زیادہ لمبا عرصہ 10-15 دن 1 ماہ تک استعمال کرنا، کیونکہ اس کے اجزاء آہستہ آہستہ جزو بدن بنتے ہیں، تو اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جس سے اعصابی و جسمانی توانائی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ پھل قدرتی طور پر وٹامن بی کمپلیکس سے مالا مال ہوتا ہے، جو کہ اعصابی اور جسمانی توانائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وٹامن بی کمپلیکس کی کمی ہیموگلوبن کی مناسب مقدار نہ بننے کا سبب بنتی ہے، جس کے نتیجے میں سر چکرانے لگتا ہے اور جسم میں جلد تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور یہ خشک میوہ ہیموگلوبن بنانے میں مدد اور اعصابی اور جسمانی توانائی حاصل کرنے میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ اور یہ بخار کی حالت میں جب مریض کا منہ بار بار خشک ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران انجیر کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھ لینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، خشکی نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال جوشاندوں میں بھی ہوتا ہے، وہ جوشاندے جس میں کھانسی، بلغم، دمہ کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس میں اس کی بہت اس کا اچھا رزلٹ ملتا ہے، کیونکہ اس کو استعمال کرنے میں اس میں موجود فائبر کی وافر مقدار جو کہ آنتوں کو متحرک کرنے میں مدد دیتی ہے، تو اس لیے اس کا بواسیر میں استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کو گرم دودھ سے رات کو 2 سے 3 دانے سونے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے اس کو استعمال کر لینے سے، اب اس کو صبح بھگو کر رکھ دیں گے، شام کو 1 انجیر کا دانہ منہ میں چبا لیا، اوپر سے 1 گھونٹ دودھ، تقریباً 1 پاؤ دودھ استعمال کریں۔ یہ قبض کے لیے، بواسیر کے لیے، اور 1 خوراک آپ ایسے کھا لیں، 1 خوراک آپ نے شام کو 5 سے 7 دانے اس کو پانی میں بھگو کر رکھ دینے ہیں، اور صبح اٹھ کر اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ، لیکن اس کو ٹھنڈے دودھ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ قبض کے لیے، بواسیر کے لیے انتہائی اہم چیز، بہت بہترین رزلٹ۔ میں نے تو اس کو 12 دفعہ بواسیر پر آزمایا ہے، اور یہ گردہ کے مریض جن کی ہیموگلوبن HP کم ہو جاتی ہے، اس میں اس طرح استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو بنا کے دیکھ لیں، اس کو آزما کے دیکھ لیں، انتہائی مجرب چیز۔ اور دعا میں یاد رکھیے گا، حکیم جاوید آفیشیل دیکھتے رہیے گا۔ جزاک اللہ۔